Hello，大家好，我是刘贝老师。今天呢，我会和大家一起导读，用中文导读沈家让tingkatan 4的课本8个第一个。好，同学们，如果你有课本的话呢，你可以拿出你们课本，翻开第50页。好，所以我们来看一下这个bab第一个。bab第一个呢，它的 topic 的名字呢叫做 Konflik Dunia dan Pendudukan Jepun di Negara Kita。好，我们来讲解一些中文的意思，比如 conflict，OK，conflict 呢就是纠纷，纠纷就是争吵的意思。但Pendudukan呢就是占领。Pendudukan Jepun di negara kita 就是日本占领我国时期。好 ，synopsis 就是 konflik dunia yang menyerang bumi, perang dunia pertama dan perang dunia kedua tercetus akibat perkembangan imperialisme dan nasionalisme dalam persaingan merebut kuasa politik dan ekonomi。好，就讲呢 conflict dunia 世界上的纠纷呢，包括2场世界大战，1战跟2战。好，为什么会爆发呢？因为perkembangan imperialisme 就是帝国主义 ，OK， 帝国主义和 nationalism 民族主义因为帝国主义跟民族主义的发展的过度膨胀，导致战争的爆发他们为了争夺 kuasa politik dan ekonomi。Perang dunia bermula di Eropa, kemudiannya merebak ke Asia Pasifik. Pemerintahan tentera Jepun di negara kita telah mencetus tindak balas rakyat dan menyemarakkan nasionalisme dalam kalangan rakyat。就讲呢，世界大战呢一开始在欧洲爆发，接着蔓延到亚太地区，而日军的统治呢也引起或者是激起了我国的人民的反应，或者是点燃了我国的民族主义的思想。好，来我们看下一页。好，这边呢有一个 timeline 呢同学们可以看一看的。所以呢，1914年呢就是第一次世界大战爆发。为什么爆发呢？因为pembunuhan Putra Mahkota Austria-Hungary。Austria-Hungary 呢这个国家已经不在了，叫做奥匈帝国。好，奥匈帝国的王储 ，OK， 王储，奥匈帝国的太子啦，就是那个王储，他被他刺杀，所以导致一战的爆发。1918年呢打完了 ，Jerman menandatangani Gencatan Senjata。Gencatan Senjata 呢就是裁军，就是限制军队的那个数量 ，OK， 就是进行了裁军。Berakhir Perang Dunia Pertama， 一战结束。好 ，Perjanjian Versailles，OK， 凡尔赛条约。ditandatangani untuk syarat pendamaian。OK， 这个凡尔赛条约Perjanjian Versailles 就是为了和平而签的。好，可是呢，过了不久1939年呢，德国占领波兰 menduduki Poland。Perang Dunia Kedua， 2战爆发，在欧洲爆发。Jepun menyerang Tanah Melayu dan Pearl Harbor。日本呢攻打我们马来半岛还有珍珠港。然后呢，太平洋战争也爆发了。OK， 就2战呢在太平洋爆发。好，就1945年呢 ，bom atom digugurkan di Hiroshima 广岛 ，Hiroshima 是广岛 dan Nagasaki 长崎。所以呢，日本就宣布投降，2战就结束。所以呢，这第一个呢就讲的是这么长的故事啦。OK， 好，所以我会分成3次 ，OK， 3个阶段来讲第一个。OK， 今天我们会讲到3.3。好，所以呢，在这一课呢，我们可以学到呢，我们国家的民族主义 nationalism di negara kita， 还有1战和2战的背景 ，OK， 世界大战的背景，还有一些为什么日本会来马来西亚，然后为日本占领我国的一些政策，以及我国的抗日英雄以及日本占领而导致的本地的民族主义的运动的开始。而日本战败过后呢，我国怎样 ？OK， 所以呢，这一课呢，我们学到这么多东西所以呢，非常的精彩。同时呢，我们也学到一些element 的warga negara， 就是一些爱国意识的 nilai civic 一些公民意识就是我们可以认识到世界和平的重要性，以及我们那种kesetaraan semangat cinta akan negara， 就是爱国的思想的重要性。OK， 好，这个呢就是一些
什么一些教训啊，一些 lesson 从这个 bab 里可以学到的。好，这个同学们可以自己看一看。好，来我看下一面。好，这个就是跟 Mahiran， 我们可以学到一些社交的技巧呢，就是了解它的 chronology， 就是它的时间发生什么战争啊，它的那个时间年表。OK， 好，这个呢就是一些技巧，就是这一课呢会让我们学到什么技巧。好，同学们你们可以自己看一看。好，来我们看3.1。好，3.1呢 ，nasionalisme di negara kita sebelum perang dunia。OK， 就是讲在一战或世界大战爆发之前呢，我国的民族主义。好 ，nasionalisme di negara kita sebelum perang dunia tercetus daripada gerakan orang Melayu menendang campur tangan British。OK， 这个可以 highlight 起来。好，我们国家的民族主义几时开始的？就是gerakan orang Melayu menendang campur tangan British， 就是呢马来民族他们反抗英国人的干涉，英国人干涉内政，所以呢马来人有反抗的运动。Namun begitu gerakan awal secara terbuka mendapat reaksi dan balas yang keras daripada British， 就是呢得到英国的很强硬的镇压，所以呢就失败了。Kesadaran awal nasionalisme， 就是早期的民族主义思想。Sejak awal abad ke-20 20世纪初 ，British berusaha untuk membentong 的就是遏制 ，OK， 就是阻止的意思，阻止 pengaruh idea gerakan Islam dari Timur Tengah。British dengan persetujuan Raja Melayu memperkenalkan enactment Undang-Undang Islam 1904 bagi memastikan siapa yang mencetak dan mengedarkan tulisan berkaitan dengan agama dan politik Islam tanpa Islam Sultan boleh dikenakan hukuman penjara。好，所以这边讲什么？就讲呢，英国呢，它制止本地的那个反抗运动呢，因为呢，本地的反抗运动呢，他们受到了中东的 Gerakan Islam， 就是伊斯兰教运动的启发，所以呢，英国为了阻止这种运动的蔓延呢，他们就跟马来王族呢，他们就有一个条约啦，就讲如果谁得不到允许而印一些刊物的话呢，将会坐监牢。OK， hukuman penjara。British Durut memperkenalkan dua badan penyiasat。OK， 它已经成立了2个调查组织，第一个是Jabatan Siasat Jenayah Criminal Intelligence Department CID，OK， 简称就是刑事调查局，就我们那种警察啦 CID。Biro Siasatan Political Intelligence Bureau 就是政治部这个政治部 Special Branch，OK， 所以这个政治部呢跟这个刑事调查局呢，他们成立目的是什么？就是 mengawal gerakan Islamiyah， 就是呢控制本地的一些伊斯兰教运动。OK， 好。Kebangkitan Islam pada peringkat antarabangsa telah menyebabkan British berwaspada terhadap gerakan pan-Islamisme。Penentangan Tok Cangguh merupakan hasil daripada keseruan politik antarabangsa yang menggerakkan penentangan kecuali tempatan. Walaupun gerakan ini melibatkan pendudukan di Pasir Putih Kelantan, isu penentang adalah untuk mempertahankan agama Islam dan hak penduduk tempatan. Penentangan ini berlaku di tengah-tengah kancah pergulatan politik yang berlaku di Eropa。这边讲的什么呢？就讲的早期，在国际上呢有那种伊斯兰教崛起的那个思潮，所以让英国呢非常的小心，非常的谨慎，就是 berwaspada terhadap gerakan pan-Islamism， 就是呢他很小心这个泛伊斯兰主义的那个运动。好，在本地呢有一个抗英英雄叫做Tok Cangguh，OK， 这个可以记起来，他是本地的抗英英雄，他是因为外国就国际上的反抗运动而启发了他，他就在这个 Pasir Putih 呢，就是号召人民抗英反抗英国，要捍卫伊斯兰教以及当地人民的权利。所以呢这个呢就是引起了英国的关注了，因为这个呢它是跟全世界的反抗就是反抗帝国主义的有一定的关系的。好， penentangan Tok Cangguh merupakan retretan daripada cetusan kebangkitan masyarakat Islam sedunia terhadap penjajahan Barat yang menanduri negara Islam。好，其实呢，Tok Cangguh的反抗它其实是全世界
全世界反抗西方殖民者的其中一部分罢了。OK， 就是 Rendekta daripada Centusan Kebangkitan Masyarakat Islam sedunia. Kebangkitan Tokjanggo telah dibekali oleh penglipatan Empire Utsmaniyah. OK， 这个名字呢，你们在画上听过的，就是奥斯曼土耳其帝国。奥斯曼土耳其帝国呢，它影响了Tokjanggo，所以Tokjanggo呢，它就支持奥斯曼土耳其帝国。因为奥斯曼土耳其帝国呢，它也是有涉及在一战的时候。Penentang yang memperjuangkan agama ini kemudian dikaitkan dengan isu cukai yang dikenakan serta sikap membenci British。所以呢，这个反抗运动呢，它也是为了争取那个税务因为英国呢抽很高的税，所以导致呢人民呢非常的憎恨英国统治者、英国的殖民者。OK， 这边一个小小的 info。Pada 11 November 1914, Empire Utsmaniyah mengeluarkan fatwa menyuruh orang Islam yang ditindas oleh penjajah barat agar bangkit bersama-sama dengan Empire Utsmaniyah. Perkembangan ini mendapat perhatian penduduk di当然Melayu terutama kaum muda melalui akhlak。这边呢，他讲到了1914年呢11月11号的时候这个双十一的时候呢，这个奥斯曼土耳其帝国呢，它出了一个文告，就是那种伊斯兰教的那种文告，一个命令 ，OK， 一个谕令，他就呼吁全世界受到西方殖民者压迫的回教徒呢，就站起来反抗 ，OK， 站起来支持奥斯曼帝国。而这个谕令呢，也得到了马来半岛人民，尤其是年轻人他们的关注。OK， 所以呢，马来半岛的抗英事件呢，它并不是单独的，它是跟世界政治呢环环相扣，有很大的关系。好了，我们看下一面，下一个部分。OK， British berwaspada terhadap sokongan orang Melayu kepada Empire Utsmaniyah yang berperang dalam Perang Dunia Pertama. Perang yang mencetus menarik perhatian memimpin negeri Melayu untuk menyokong Khalifah Empire Utsmaniyah yang dianggap pelindung umat Islam serta bernaung bagi tanah suci Mekah dan Madinah。所以呢，英国呢，它非常的关注，非常的谨慎，因为呢，其实英国呢，它在一战的时候呢，它是跟奥斯曼土耳其帝国打仗的。懂吗？他是这个奥斯曼帝国上敌人，所以呢，当马来亚的马来人呢，他们支持奥斯曼帝国呢，所以引起了英国的担心。OK， 因为呢，他害怕就是在外国打仗，然后在马来西亚这块殖民地呢，自己也是控制不了。所以呢，因为为什么本地马来人他们会支持奥斯曼帝国呢？因为奥斯曼帝国呢，它是dianggap melindung umat Islam。OK， 这边可以 highlight 起来。因为呢，它是两个圣城的捍卫者。OK， 当时候呢，奥斯曼帝国领土了很大的，包括整个阿拉伯半岛包括伊斯兰教或者穆斯林的圣地，就是麦加跟麦地那 Mekah 和 Madinah 的保护者。所以呢，马来人呢都是支持奥斯曼土耳其帝国对抗英国人。好 ，OK， 来下一个。Kegagalan penentangan bersenjata Tokjanggo menyebabkan masyarakat menyusun strategi lain untuk menentang pihak British. Abah dan majalah menjadi wahana penting untuk menunjukkan kesalahan kebangsaan. Namun begitu, kesalahan politik tidak boleh melakukan secara terang-terangan. Hal ini disebabkan oleh adanya undang-undang British yang berhalang orang Melayu menyatakan sikap politik mereka melalui bahan tertulis。因为呢，Tokjanggo它的反抗运动失败了，Tokjanggo呢是拿起武器来反抗的，可是呢，司法过呢。马来人呢，他们就转换另一个方式，就是用笔来反抗 ，OK， 就是写文章或者是写书写文章可是呢，这个方法呢也是被英国压制了。OK，British menghalang orang Melayu menyatakan sikap politik melalui bahan tertulis。Kewujudan undang-undang yang mengawal kebebasan bersuara menimpan， OK， 就是英国推出很多那种很恶法来控制言论自由，控制那个集会自由出版自由，全部被人控制了。所以只要他认为mengancam kedudukan British menyebabkan kesetaraan kebangsaan tidak meluas dalam Abah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua。所以英国呢就做了很多的压制，来阻止这些言论的扩散。好，这边有一本书叫做有一个故事叫做 Cerita Tekuku di dalam Abah Melayu seperti Putusan Melayu dan Lembaga Melayu。好，这边呢都是讲的是当时呢有很多各种各样的杂志，这些杂志呢都是拿来传达马来人的民族主义。OK。好，这边也可以看一看就是讲他们被关在一个Sangka Emas。OK， 就两个年代了，1874年跟1909年。好，这两个年代呢，可能如果你们还记得的话呢，1874年就是
berjanjian邦格条约，就代表呢英国势力呢正式进入马来半岛。1909年呢是英国跟暹罗berjanjian British Siam，就是把北方的4个州呢，北方的就是吉兰丹、吉打、登嘉楼和 Perth 呢分割给暹罗。OK， 所以呢在这2个条约呢都是对马来讲呢都是一个耻辱，所以呢他们就用这个年份来做一个象征。OK， 就讲呢这些动物呢都被困在一个Sangka Emas kehilangan kemerdekaan，就失去了自由。OK， 好，这个 OK kesedaran nasionalisme Melayu sebelum Perang Dunia lahir daripada kesedaran semangat cinta akan negara。OK， 所以呢民族主义的思想的开始呢其实是因为爱国的思想。OK， 所以呢民族主义呢就是等于asas kepada gerakan yang lebih menyeluruh selepas Perang Dunia Kedua untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah air。所以呢因为有这个民族主义的思想呢，所以呢会一直鼓励当地的马来民族呢就一直奋斗，一直要争取国家的独立。好，3.2 latar belakang Perang Dunia， 世界大战的背景。OK， 这个呢很有趣了啊，同学们要好好的听。Perang Dunia berpuncak daripada perkembangan nasionalisme。 OK， 这边可以开始 highlight。perkembangan nasionalisme dalam kalangan negara Eropa yang membawa persaingan antara kuasa imperialis untuk mempertahankan kepentingan masing-masing。好，第一次世界大战怎样爆发的？是因为欧洲的那些帝国主义势力，那几个老牌的帝国主义势力，他们要重新争霸啊，因为已经是瓜分世界瓜七八八了，他们要一次过打一场战争，重新争取老大，所以呢，都是欧洲开始爆发，欧洲的民族主义大爆发，导致呢他们互相竞争。好，所以呢引发2次大战，第一次呢就是1914年到1918年1战，以及1939年到1945年就2战。他们 berikan kesan besar terhadap penduduk dunia。我们讲1战 ，Perang Dunia Pertama。Perang Dunia Pertama berlaku pada kalangan negara di Eropa termasuk Empire Utsmania， Osman 土耳其帝国有参加。Antara faktor yang mencetuskan perang utama pertama termasuklah persaingan kuasa imperialis, pembentukan pakatan keteneraan dan konflik di rantau Balkan。好，有三个原因啊，好，同学们这边呢可以画起来 ，persaingan kuasa imperialis。pembentukan pakatan keteneraan dan konflik di rantau Balkan。好，第一个呢就是帝国主义 ，OK，imperialist 帝国主义势力 ，OK， 帝国主义势力的竞争。第二个 pembentukan pakatan keteneraan 就是军事同盟的建立，就是呢以前国家是单打独斗的，现在他们分成几个不同派别啊，就建设军事同盟。第三个呢是比较直接的，就是巴尔干半岛。巴尔干半岛就是在东欧那边的 ，OK， 东欧那一部分。巴尔干半岛呢一般上呢就是叫做欧洲的火药库啊，只要你一点燃就嘣爆完了 ，OK 啊，所以呢这边呢有很多民族很多纠纷，所以导致一爆发话呢就变成了一场世界大战。好，来我们看第一个 point，persaingan kuasa imperialis。Perkembangan revolusi industri menyebabkan berlaku persaingan dalam kalangan kuasa imperialis di Eropa。mereka persaingan untuk mendapat tanah jarahan bagi memperoleh bahan mentah seperti alam batu, petroleum， dan timah serta memasakkan hasil industri。好，首先呢，我们知道呢，在19世纪的时候呢，就是发生了工业革命。好，工业革命导致呢，欧洲他们需要大量的原料。好，原料哪里来？就是从殖民地来，他们找很多殖民地，比如马来半岛啊，比如印度啊，什么殖民地。好，有了殖民地后呢，他们可以挖取大量的原料，比如阿朗巴杜，就是煤炭、石油和锡矿等等，可以为他们自己的工业革命。persaingan tersebut membawa bermusuhan antara kuasa imperialis di Eropa seperti Perancis dan Jerman。所以导致呢有一些欧洲呢就翻脸成为死对头，比如德国跟法国。好，第二个 pakatan keteneraan 军事同盟。好，permusuhan antara kuasa Eropa membawa bentukan pakatan keteneraan seperti pakatan kuasa tengah dan pakatan bertiga。好，这两个呢画起来，有2大势力的建立，2大势力同盟的建立，一个是 kuasa tengah Central Powers，pakatan bertiga就是那个叫什么啊？协约国 ，OK，Entente，OK， 这2个 power 的建立过后呢，kewujudan pakatan keteneraan menyebabkan ketidakstabilan politik， 所以导致呢欧洲呢的政治啊越来不稳定，随时会擦枪走火。Seiring dengan persaingan pendapat tanah jajahan negara dalam pakatan dulu bersaing menghasil
secara modern dan dia berperang demi mempertahankan kepentingan masing-masing。所以呢，他们两大集团呢，两大派系呢就互相竞争，制造很多先进的武器，也准备打仗，为了捍卫各自的利益。OK， 所以这第二个原因。第三个原因呢是比较直接的 ，crisis rundown Balkan。crisis rundown Balkan 呢，就是巴干半岛 berlaku akibat permusuhan Austria-Hungary dengan Serbia。这两个地方呢，这两个国家呢要记起来 ，Austria-Hungary 就是奥匈帝国。就是奥地利跟匈牙利帝国 ，OK， 它是一个很漫长的帝国就是很久的帝国的，就是从以前很强大的奥匈帝国，一个很大的家族，就是Habsburg，OK， 这什么哈尔登堡 ，OK，Habsburg，OK， 那个家族呢统治欧洲中间呢很久了。等按Serbia呢是塞尔维亚 ，OK， 塞尔维亚，所以呢这两个国家呢是死敌。Austria-Hungary呢menuntuk Serbia menghancur rakyat Austria keturunan Serb supaya berjuang membebaskan diri daripada pemerintahan Austria-Hungary。这个奥匈帝国呢，它指责塞尔维亚呢，就是教唆当地的奥地利人民就是拥有塞尔维亚血统的人呢，起来反抗。下讲你们就是散播谣言制造动乱，就煽动人民来反抗我奥匈帝国。OK，Kemuncak crisis， 整个危机的那个爆发点就是 pembunuhan Archduke Ferdinand，OK， 就是费迪南公爵，他被刺杀了。他这个公爵他是奥匈帝国的王储。什么是王储 ？Putra Mahkota 就太子，就讲呢，他是即将成为奥匈帝国的皇帝了被杀死了的嘛，就是皇帝的儿子被杀了，包括他的老婆 Sofia， 就是王储妃，他被谁杀？被一个Orang Bermuda Serbia， 被一个塞尔维亚年轻刺客刺杀了。因为这件事情导致了一战的爆发。Kristen Berger menjadi sebab Eropa terjerumus dalam kancah perang dunia pertama。OK， 所以记起来有3个原因。OK， 第一个就是persaingan kuasa imperialis， 第二个Pakatan Keturunan， 第三个 crisis rundown Balkan。所以呢，这个是整个时间点。这边可以看pihak yang melibat dalam perang dunia pertama， 总之两个Pakatan kuasa tengah dan Pakatan bertiga。kuasa tengah呢有几个国家，第一个是德国 German 以及奥匈帝国 Austria-Hungary， 后来有加入了保加利亚 Bulgaria 还有 Empire Osmania， 有4个国家。Pakatan bertiga呢有Britain 英国 France 法国还有 Russia 俄罗斯，后来有得到了塞尔维亚、意大利、罗马尼亚、葡萄牙跟 Greece 就是那个希腊有哪里，所以基本上这边4个，这边8个所以都讲了那个人数差很大。所以呢，1914年7月28号呢，奥匈帝国呢在德国支持下呢，就直接向塞尔维亚发动战争。然后呢，7月30号呢，这个俄罗斯呢就给予bantuan untuk mempertahankan Serbia， 所以俄罗斯就去帮助塞尔维亚为什么呢？因为其实俄罗斯呢，他们觉得塞尔维亚就是斯拉夫地区呢，跟俄罗斯是同个民族来的，就是有比较 close 的同源的民族，所以我们觉得塞尔维亚被欺负，他就要去帮忙，因为他觉得他是老大哥。OK， 这个是当时的欧洲的战争的那个地图。你们可以自己看到呢，不同的颜色。第一个呢，刮痧灯OK， 就是German、Austria-Hungary、Bulgaria 还有 Empire Osmania 4个。这4个呢，分别就打两边其实他们是两边开战，对抗的是巴格达本地个很多，比如英国爱尔兰法国意大利塞尔维亚、罗马尼亚、希腊然后呢还有俄罗斯跟葡萄牙。所以呢，基本上呢，巴格达本地个呢是很多国家，而且呢比较多领土比较大所以而且他们是两面战争就两边受敌了。OK 所以呢，到底谁赢呢？我们看一看。这个 timeline 呢，我们继续看1914年呢，德国也宣布跟俄罗斯打仗。1914年8月3号呢，德国又宣布向法国宣战。所以呢，你发现到吗？一旦两个集团开战就是你打我朋友，我帮我朋友报仇，然后呢，另外一个敌方的朋友又帮他的朋友报仇，所以变成了一个群殴了嘛，就是团体战一起打乱。OK， 所以呢，德国呢又入侵了比利时 Belgium untuk menyerang Prancis。1914年8月4号呢 ，OK，
Britain 没答应 Russia 等 France， 好，英国呢又参战了，加入了俄罗斯跟法国一起跟德国打仗。好，1914年10月啊，这个奥斯曼帝国呢，他也加入战争，他就去跟德国一起结盟。好，1915年呢，意大利加入法国、英国跟俄罗斯加入了这个巴格丹本迪格。好，1917年呢才是重点了嘛，美国竟然参战，因为这场战争在欧洲发生了，欧洲不关美国事嘛。可是美国呢，他一参战呢，就扭转了整个战局。因为美国呢，怎样讲呢？它是一个刚新兴发展的国家啊，所以呢，它领土又大，它的工业实力也是很强。所以一加入战争的话呢，就是巴格丹本迪格呢就开始有优势了。OK， 所以呢，这个是1917年。Berakhir Perang Dunia Pertama。好，美国的参战呢，为巴格丹本迪格带来了胜利，所以美国呢，就是在一战的时候也证明自己是很厉害了啊，他一参战就是赢了，巴格丹本迪格就在1918年赢了。好，Jerman kemudian dipaksa menandatangani Gencatan Sejarah， 就是裁军，就是限制军队。Beberapa persidangan dan perjanjian damai diadakan selepas tamat perang telah memberikan kesan kepada negara di Eropa. Amerika Serikat diistilah sebagai kuasa besar dunia selepas Perang Dunia Pertama。好，因为这场战争呢，美国成为了世界其中一个强国啊。以前呢，没有人理美国了，因为美国呢是很新的国家啊，它在1774年建立嘛，所以呢，美国呢因为这场战争呢就得到世界认可，它是已经算是一个 super power 了，可以跟英国平起平坐了。好，第一个呢是 Persidangan Damai Paris 巴黎和约。好，这个巴黎和约呢是在1919年的1月18号签的。好，为什么签？因为呢，membicarakan syarat perdamaian selepas perang。Syarat ini bertujuan memastikan Jerman tidak lagi menjadi ancaman kepada keamanan Eropa， 就确保德国呢不再威胁欧洲的和平。好，这个合约呢，这个和谈呢，melahirkan Deklarasi 14 Perkara Woodrow Wilson， 就是威尔逊宣言。好，这个威尔逊是谁呢 ？Woodrow Wilson 呢，他是美国总统来的啊，他是以美国的这个14点宣言呢，成为一个 asas perdamaian。Deklarasi ini merangkumi dua prinsip utama， yaitu penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri， 就是人民自决啊，就是好像一些帝国占领人民殖民地啊，就让他们人民决定要不要独立，人民自决。但sebadan negara berasaskan bangsa， 就是用民族来决定边界。所以呢，你看到很多国家在这个时候诞生了一些小小的民族啊，就因为它是不同民族，就建一个新的国家，所以民族建国。OK， 第二个 Perjanjian Versailles 就是凡尔赛条约。OK， 这个可以去找一找凡尔赛条约，这个是一个王宫来的，凡尔赛宫在法国。OK，Perjanjian Versailles ditandatangani antara Pakatan Bertiga dengan Jerman pada 28 Jun 1919。OK， 就是这个Pakatan Bertiga跟德国签的。Berdasar perjanjian tersebut, Jerman dihendaki bertanggung jawab terhadap kemusnahan akibat perang, membayar pampasan kepada Pakatan Bertiga, menggerakkan sais angkatan tentara, menyerahkan wilayah dan tanah jajahan kepada Pakatan Bertiga。好，所以呢，这个凡尔赛条约根本就是勒索的嘛，根本就是敲诈德国。好，德国打败仗，结果呢，他就吞下这个耻辱。OK， 这个耻辱就是为日后二战而爆发的啊，所以呢，这个就是做人要欺人太甚哦啊，所以呢，德国呢就接受了这些条约，要赔款。赔款不止赔款，而且要限制军队的人数，以及要把它殖民地全部给出来，给谁？给战胜的国家。OK， 所以呢，这个对德国来讲呢是一个奇耻大辱啊！你看，其实打仗是没有对不错的，只有胜跟输吧啊，输的那方就是很惨哦，就赔钱。OK， 好，Perjanjian Versailles juga menetapkan pertumbuhan Liga Bangsa-Bangsa。好，这个凡尔赛条约呢也是制定了。这个 Liga Bangsa-Bangsa 呢，就是国际联盟，就是国联啊，国联体，国联。好，国联就是联合国的前身 ，Liga Bangsa-Bangsa。好 ，untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama antara bangsa。OK， 所以呢，就是这个国联呢，就是它的目的是为了 menggalakkan keamanan， 就是鼓励世界和平以及国际的那个合作。OK， 好 ，OK， 这个呢是当时呢凡尔赛条约的那个照片，1919年。好，这边呢就是一些 wilayah diambil oleh Jerman。OK， 然后呢 zone bebas negara merdeka。好，所以呢，因为这场战争呢出现了一些独立的国家
然后呢一些地方呢被国联拿走了，然后一些地方，比如法国一些地方啊，德国一些地方呢交给法国，然后呢这个 Rhineland 莱茵河，莱茵河是一个河啦，德国一条河，变成了非军事地带 Zone der Waffenruhe，然后呢，总之德国呢就很惨对了 ，OK， 就是打输战争，就是把他的一些地方呢就 OK 给不同的人，OK， 所以呢德国就变小一点点 ，OK， 所以这个是德国的那个处罚，他被处罚。好，Kesan Perang Dunia Pertama， 好，第一次世界大战的 kesan 就是还有什么后果 ，OK， 还有什么后果？好，第一个呢，Keruntuhan Pemerintahan Praja。首先呢，一些帝国的结束 ，OK， 一些帝国的结束。好，有什么帝国呢 ？Perang Dunia Pertama menambahkan sistem pemerintahan Praja di Jerman。OK， 第一个 German、Austro-Hungary， 奥匈帝国 ，Russia，Russia 本来是战胜国，结果他自己打赢了，自己也灭亡了。然后第四个呢，就是 Empire Osmania， 就奥斯曼土耳其帝国。所以有4个帝国呢，因为一战而灭亡 ，OK， 因为一战呢，导致他自己帝国呢瓦解了。OK，Kerajaan Republik Jerman，OK， 德国成立了共和国 ，didirikan apabila Kaiser William Kedua，OK， 这个他们的德国皇帝呢威廉2世呢就被逼下台，那么mendapatkan perlindungan politik di Belanda， 就是飞去荷兰流亡了。Empire Austro-Hungary di bawah pemerintahan dinasti Habsburg， 就哈本斯堡，这个呢，这个 Habsburg family 啊，他曾经统治欧洲很大片土地了统治欧洲呢已经是几百年了。可是呢，因为一战呢，所以这个 Dynasty Habsburg 呢就结束了。OK，apabila timbul pemberontakan di wilayah dikuasai， 就是因为有些反抗导致奥匈帝国瓦解。Revolusi yang tercetus di Rusia menumbangkan pemerintahan Raja Tsar Nicholas II dan Raja Komunis pertama di dunia dibentuk di bawah pimpinan Vladimir Lenin。好，至于俄罗斯啊，他其实他是战胜国，其实他打到一半呢，他退出了，因为他自己有钱打了，因为自己国家很穷。好，导致呢后来他的王呢叫做沙皇尼古拉2世 Nicholas II，OK，Nicholas II 倒台了，然后呢共产国家就第一个共产国家就苏联建立了，就是呢在列宁的带领之下呢建立了个第一个共产国家，然后呢俄罗斯帝国就瓦解了。好，最后一个呢是 Khalifah Empire Osmania Sultan Muhammad ke-6， 就是呢穆罕默德6世 digulingkan dan kerajaan Turki Federal Republic dikuasai oleh Mustafa Kemal Atatürk。好，所以奥斯曼帝国也是灭亡，然后呢成立了土耳其共和国，是由这个卡马尔 ，OK， 卡马尔Atatürk，OK， 就是这位。好，第二个 kemunculan negara baru， keruntuhan Empire Austro-Hungary melahirkan negara baru seperti Austria Hungary Czechoslovakia dan Yugoslavia。奥匈帝国的瓦解啊，变成4个国家，是一个变成4个，就是 Austria、奥地利、Hungary、匈牙利、Czechoslovakia、捷克斯洛维亚。不过在捷克斯洛伐克也分裂了，变成了如果是今天呢，已经变成了 Czech Republic 跟 Slovakia 所以呢这个国家也是没有了啊。不过当时呢是分裂成 Czechoslovakia and Yugoslavia 南斯拉夫这个国家也是分裂了，分裂成7个国家了所以呢当时一变4啊，今天呢这个变成2， Yugoslavia 变成7个了嘛，一个变7个为什么这样夸张呢？因为呢那个地方是多民族的国家一点点的民族就变一个新的国家出来了，所以呢后来就一直分裂，就很多国家出现了。OK， 除了这奥匈帝国之外呢，这个俄罗斯也自己也分裂了。Pemecahan Empire Russia membawa kepada penumbuhan negara baru seperti Poland, Estonia, Latvia dan Lithuania。俄罗斯这个是奥匈帝国，俄罗斯也分成4个，一个是波兰，一个 Estonia 是爱沙维亚，拉脱呢是拉脱维亚，以及这 Lithuania 呢就是叫什么了？就Lithuania了，一下想不起来。OK， 总之这三个在附近外了，在那个 Baltic Sea 那边。OK， 然后呢 Poland 在德国隔壁。好，至于奥斯曼帝国也分裂成 Lebanon、Syria 和 Iraq。OK， 所以分成3个国家。所以呢，总共4个帝国完蛋，德国比较好运，没有分裂，只是一些土地呢各让出去了。而奥匈帝国分裂灭亡，
俄罗斯帝国分裂灭亡，然后呢，奥斯曼土耳其帝国也是分裂也灭亡了。OK， 他们3个都变成了讲啊，叫共和国。德国也是灭亡了，其实它也变成共和国，只是没有变成新国家出来。Oke, kesan terhadap negara kita. Bagi banyak orang Melayu, raja-raja Melayu diminta menandatangani beristirahat perang yang menyokong dan memberi taat kepada kerajaan British. Berbagai undang-undang yang berkaitan dengan perang diuruskan oleh pentadbir British, termasuk peruntukan kuasa Suruhan Jaya Tinggi British untuk menetapkan negara Melayu di bawah undang-undang tentera jika keadaan memerlukan. 好，这个影响啊，为什么 ？OK， 奥斯曼帝国呢，马来人呢是 support 奥斯曼帝国的 ，OK。可是奥斯曼帝国败战了，战败了，所以呢，英国人呢，他为了防止马来人的崛起 ，OK， 他就要求这些马来王族呢，就签一个条约，就是他们一定要效忠英国政府，就逼他们签。如果有什么事发生的话呢，这个Suruhan Jaya Tinggi British 啊，就是英国最高专员署啊，他是有权利把全部马来州属呢放在军事统治下。就讲呢，它可以宣布军事法令，就戒严了 ，OK， 所以呢，这个是一种威胁 ，OK。Kemauan ekonomi Melayu juga dimanipulasikan oleh British. Uang hasil diterima dan ketat digunakan untuk membiayai operasi British dalam Perang Dunia Pertama. 好，所以呢，马来亚的那些财富啊，比如这个锡矿以及橡胶呢，就被英国人拿到完了，拿什么？拿来用在他们打仗的军费了嘛，花在军费。所以我们本地人就很惨哦，我们这样辛苦做的东西呢，结果被殖民者呢拿来用在自己打仗的军费。OK， 好，下一个。OK， Perang Dunia Pertama memberikan iktibar kepada kita terhadap kepentingan keamanan dunia. 好，所以呢，这个呢是给了一个很重要的启示。然后 begitu pertama yang tercapai hanya bersifat sementara. 好，这个一战的和平啊，只是短暂罢了。为什么呢？因为20年过后呢，第二次世界大战又在爆发。OK， Perang Dunia Kedua， 好 3.3， 好，1939年到1945年 berlaku di 2 medan pertempuran， 好，发生在2场战场上，第一场在欧洲 di Eropa， 第二场在亚细亚 Pasifik。Peperangan di Eropa bertumpuk di negara Eropa dan Utara Afrika， 好，在欧洲跟北非。Manakala peperangan di Asia Pasifik pula ditumpuk di tanah besar Asia dan Kepulauan Asia Tenggara， 就发生在亚洲大陆以及东南亚海岛上。Peperangan melibatkan 2 pakatan， 好，又有2个集团在打仗，跟一战一样，二战也是2个集团，2个同盟。第一个呢就是 Kuasa Paksi， 就是 Axis Power， 轴心国。Kuasa Bersekutu Allied Power 就是盟军。Perang Dunia Kedua tercetus akibat kemunculan ideologi baru, ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Warsaw dan kegagalan Liga Bangsa-Bangsa。好，为什么会爆发二战呢？有3个原因。第一个呢是有很多新的思想出现了，第二个呢就是对凡尔赛条约很不满，尤其是德国。第3个呢是国联的失败这个失败了。好，kemunculan ideologi baru， 好，一共有3种思想出现。OK， bagi mengatasi masalah yang mewujud akibat kemelesetan ekonomi, Katolik Italia dan Jerman mengadakan gerakan Berikut. Gerakan ini dipimpin oleh pemimpin nasionalis berfaham melampaui itu fascisme di Italia dan nazisme di Jerman。好，因为当时发生了世界大萧条，1929年的时候，所以导致人民很惨。所以呢，惨到一个地步就有一些极端思想出现了，比如法西斯主义 ，OK，fascism， 法西斯主义在意大利，以及纳粹 ，OK，Nazi。OK， 好，这2个呢，就是当时候呢，一个很可怕的思想。OK，fascism，gerakan fascism di bawah kepemimpinan Benito Mussolini， 好，这个名字呢要记起来。OK， 墨索里尼。Dan parti Fasis berjaya menguasai kerajaan Italia pada tahun 22. Fasis memberikan keutamaan kepada kepentingan negara melebihi penting individu tanpa kepada nasionalisme. Melampau termasuk berperang bagi meningkatkan image negara. Bagi memulihkan semula image Italia meluaskan tanah jajahan dan menguasai Habsburg, Ethiopia dan Albania。好，意大利是什么情况呢？意大利呢是因为这个墨索里尼呢，他在1922年呢就上台了，他就强调的是。国家利益大于人民的个人的利益，
以及相信极端民族主义 ，OK， 就是 nationalism 蓝暴极端的民族主义 ，OK， 然后呢，包括如果要提升国家形象和打仗呢是没有问题的，所以呢，因为这个思想啊，导致意大利呢他们就占领了埃塞俄比亚、多比亚还有阿巴尼亚 ，OK， 好，这个2个地方呢可以记起来。Nazisme， 好 ，Nazisme 呢就纳粹。Gerakan Nasionalis di bawah pimpinan Adolf Hitler，OK， 阿道夫·希特勒啊，这名字呢一定要记得，希特勒。好，但parti Nazi berjaya membentuk kerajaan di Jerman pada tahun 32， 到1933年建立了上台啊。Nazism mengagungkan bangsa Jerman， 好，这个呢它是提倡日耳曼至上，就是白人就是那个什么雅利安人啊，就是白人至上，日耳曼人至上，他们觉得日耳曼人呢是世界上最高级的民族。Hitler berusaha memulihkan nasionalisme Jerman dengan mengetepikan perjanjian Versailles. Hitler membina angkatan tentara semula dan seterusnya menduduki Rhineland semula wilayah yang hilang melalui perjanjian Versailles。好，这个希特勒呢，他就是要恢复德国的民族主义，以及他们是完全是不理会这个凡尔赛条约，他甚至呢重建他的自觉军队啊，因为呢在那个凡尔赛条约呢，perjanjian Versailles呢，德国呢是不能有很大的军队的，可是他不理。他甚至占领这个莱茵河，以及一些丢掉的那些领土呢，全部给他拿回来了。所以呢，讲到尾呢，这2个思想啊都是一样的，都是极端的民族主义 （nationalism） 以及 nationalism。OK， 好，ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles, Jerman sebagai negara kalah dalam Perang Dunia Pertama menganggap perjanjian Versailles tidak adil dan menjejaskan kedaulatan negaranya. Selain kehilangan tanah jajahan, pambasan perang yang tinggi perlu dibayar menyebabkan Jerman mengalami kemelesetan ekonomi dan inflasi yang teruk. Italia sebagai negara yang menyertai Pakatan Berdikari dalam Perang Dunia Pertama tidak puas dengan perjanjian besar. Italia tidak puas dengan tidak diberi jeda baru seperti yang diperoleh Prancis dan Poland。好，这2个国家呢，他们都很不满凡尔赛条约。好，第一个不满的是谁？德国咯，肯定啊，德国它是最惨的啊，它是被影响很大的，因为呢，什么处罚啊，都是很在他身上啊，所以呢，他就很生气。除了失去领土呢，他也要给很高的赔偿，以及甚至导致经济崩溃，以及很严重的通货膨胀。OK，inflation 是通货膨胀 ，OK 就是通膨啊。好，德国也是不满。德国也是为什么不满呢？德国虽然在一战呢是战胜国，可是呢，他没有得到战利品啊，他没有得到新的殖民地，他不像法国跟波兰啊有得到战利品啊，所以意大利很不甘心，他就很不满。OK， kegagalan Liga Bangsa，好，这个国联呢也失败了 ，OK， 很失败。本来这国联呢，它是要确保世界和平的，memastikan keamanan dunia, mewujudkan kerjasama antar bangsa。Namun begitu kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam usaha memperkuat kuasakan berjanjian menunjukkan senjata dan menangani krisis bercoba berlaku selepas Perang Dunia Pertama yang menyebabkan dunia terdedah kepada konflik berterusan yang akan meletusnya Perang Dunia Kedua。好，他失败在什么地方？第一，他在实行那个裁军啊，完全没有人理他 ，OK， 甚至呢，他在解决这种侵略的行为啊，也是失败了，所以导致呢战争一直都发生。好，比如cabaran Liga Bangsa-Bangsa lepas Perang Dunia Pertama， 好，一共三个事情发生，导致国联的失败。第一个呢 ，Crisis Manchuria， 好，满洲国事件， Jepun menduduki Manchuria itu bila di bawah kekuasaan Cina。好。日本占领满洲，可是呢，国联没有采取行动。Perjanjian Perjuangan Sejahtera 1932到1934，好，德国脱离这个国联，然后甚至呢，他扩军，可是国联也没有用，也没有采取行动。Crisis Hashba 就是埃塞俄比亚，意大利攻打埃塞俄比亚，结果国联也是没有话讲，所以导致这个国联呢是彻底的失败，一个嘎烂。OK， 好。所以呢，这个呢就是不图啦，讲他们就我们失败了，我们无法控制你们去打仗 ，OK， 所以呢，这个就是一个讽刺国联呢无法执行这个这个什么裁军的条约。好，所以呢变成有2大势力 ，OK， 哪2大势力呢？第一个呢就是同盟国，就是Kuasa Bersekutu， 有4个国家 ，Britain 英国 ，America 美国 ，France 法国。OK，Russia 呢其实是苏联啊 ，OK， 就是 Soviet Union。另外一个呢是 Paxi 呢，就是轴心国，有德国、意大利跟日本 ，OK， 所以呢是3打4。OK， 好，所以呢Perang Dunia
Perang Dunia Kedua di Eropa. Perang Dunia Kedua di Eropa mencetus apabila Jerman menyerang Poland pada bulan September 1939. Peristiwa tersebut menyebabkan Britain dan Prancis mengisytiharkan perang terhadap Jerman。欧洲的二战呢是什么情况下爆发呢？就是德国出兵打波兰 ，OK， 记得打波兰一打波兰就二战爆发了。1939年的时候，所以呢，法国跟英国呢就马上向德国宣战。menentukan Jerman terhadap Eropa Barat. Selepas peperangan diisytiharkan, Jerman memulakan serangan Blitzkrieg。这个 Blitzkrieg 呢我读到不准啊 ，OK， 它意思是闪电战。OK， 这个 Blitzkrieg， OK， 闪电战，记起来闪电战。OK，Blitzkrieg 呢就是用很快的速度占领了整个欧洲，整个西欧。短短的1年呢，就占领了很多地方，比如波兰、丹麦、挪威、荷兰、比利时、卢森堡以及法国，占领了1、2、3、4、5、6、7个国家，被他占领了很强大。所以呢，Jerman menguasai hampir keseluruhan negara di Eropa Barat menjelang pertengahan tahun 1941。所以1941年中的时候呢，基本上整个西欧呢都落入了德国的手中。第二个 Mengebombard Britain， 就是英国大轰炸或者叫伦敦大轰炸。Jerman melaksanakan serangan udara dan laut terhadap Britain pada bulan September 1940 sehingga bulan Jun 1941。Jerman menyerang dan memusnahkan pelabuhan kawasan perindustrian dan pertahanan udara Britain。serangan tersebut untuk menjejaskan ekonomi Britain。德国呢也空袭英国。因为德国英国呢有一个海峡的嘛，所以呢德国无法占领英国，所以他只好去轰炸英国。所以呢炸很久，为了什么？为了呢 menjejaskan ekonomi Britain， 为了弄垮英国的经济。所以他们就轰炸整个英国，于是伦敦。Pernyataan Italia dalam perang di Eropa。除了德国之外呢，意大利 bersekutu Jerman mengisytiharkan perang terhadap Britain dan Prancis pada bulan Jun 1940。Setelah Italia menyerang Prancis melalui arah selatan, maka tentara Jerman menyerang Prancis daripada arah utara。所以呢，德国从北部打法国，意大利呢就从南部打法国，所以呢，意大利呢就跟德国一起打 Prancis，OK， 就兵分两路一起夹攻法国。Serangan Jerman ke atas Rusia. Setelah menguasai Eropa Barat, Jerman telah melancarkan operasi Barbarossa 计划。这个呢可以记起来 Barbarossa， yaitu serangan pembesaran untuk melawan Rusia。Hitler ingin menguasai Rusia yaitu empire terbesar di Eropa untuk mencapai cita-citanya menguasai seluruh Eropa。operasi ini menyasar bandar utama di Rusia itu Leningrad、Moskow 和 Stalingrad。其实在一战的时候因为两线作战所以呢就打败了嘛德国。可是呢第二战的时候这个德国也是没有吸取教训的嘛。这个希特勒他也想要去打，也想要占领整个俄罗斯、整个苏联，可是呢最后是失败的。OK， 太大了，吃不下没有这样大的口呢，就不要吃这样大的食物了。他们主要针对的是3个地方，就是 Leningrad 列宁格勒、莫斯科它的首都已经 Stalingrad 就是斯大林格勒，所以这3个呢打得很严重。OK， 到底呢是怎样的？这里有讲到巴巴罗萨呢，巴巴罗萨呢他派了300万大军，第一个主打3 million 300万大军，再加上3000多辆坦克车，再2000多个战船所以呢打到就是想一鼓作气灭掉整个苏联、整个俄罗斯，可是呢最后失败了。这个 Blitzkrieg serangan kilat， 看到吗？闪电战。OK， 闪电战呢就是突然攻击他们了。OK， 突然间在打个对方措手不及。它是用 serangan kereta kerbau dan kendaraan bermotosikal。OK， 这个是地图你们可以看到呢，这个黄色呢是 Axis power， 然后呢橙色的是被占领的地方，所以他们一下子短短1年呢就把整个西欧给吃掉了。OK， 白色的是中立国这些中立国呢是不打仗了，他们是看戏吧，置身事外土耳其也不理。然后呢把那里不是 Agradi bomb 就是被毁灭的城市，被轰炸的城市。OK， 这个是欧洲战场。为什么会结束呢？Berakhir perang dunia kedua di Eropa。后来呢kerjasama kuasa besar dan berkesanan strategik serangan balas membawa kejahatan kepada kuasa bersekutu。后来一些他们就合作一起反抗德国。
kemenangan pihak bersekutu memberi iktibar kepada kita tentang kepentingan kerjasama,团结就是力量 dan bermuafakat untuk menghadapi cabaran. Kerjasama kuasa besar Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt 罗斯福总统 dan Perdana Menteri Britain Winston Churchill 就是丘吉尔。这个呢是两个很重要人物，罗斯福跟丘吉尔。bertemu untuk membuat keputusan politik dan kendaraan. Kemudian kerjasama ini melibatkan Presiden Rusia 就是苏联的总统叫做 Joseph Stalin。这三个巨人，三大巨头，他们就合作。di medan peperangan tentara bersekutu daripada tiga perkhidmatan yaitu tentara darat, udara dan laut operasi di bawah komandan tinggi bersekutu yang diketuai oleh Amerika Serikat。所以呢，他们是由盟军最高统帅来指挥整个战场。这边就是这三个照片这三个人物。这位是丘吉尔 Winston Churchill， 这个是罗斯福 Franklin Roosevelt。Franklin Roosevelt 其实他脚有问题的，他是坐轮椅的。然后呢，这个是 Joseph Stalin，OK， 这个苏联的总统就是斯大林。他们三个国家呢就一起拉着希特勒的脖子，就打败了希特勒。Kekesanan strategi serangan. Kesilapan kuasa paksi membuat keputusan politik dan kendaraan operasi menawan Rusia membawa kegagalan. Sementara itu, kuasa bersekutu pimpinan Amerika Serikat melibatkan keunggulan dalam perancangan keterangan terutama kerjaan operasi pendarakan tentara bersekutu di Normandy Prancis。他们盟军呢就打得很有效了，因为呢这个轴心国德国他们犯了一个大错，就是他们想要去打苏联打俄罗斯，所以呢他们军力就被拖死在那边了。所以呢在美国呢他们就在诺曼底登陆 ，OK， 他们就反击战。Kegagalan operasi menawan Rusia. Serangan terhadap Rusia berjalan lancar pada peringkat awal. Walau bagaimanapun, Jerman kehilangan banyak nyawa tentara apabila perang melewati 2 musim sulit di Rusia. Tempo perang yang panjang menyebabkan tentara Jerman kehabisan pembuluh minyak dan makanan dan akhirnya melemahkan semangat tentaranya. General Jerman Friedrich von Paulus mengingkari perintah Hitler untuk meneruskan peperangan dan menyerang kalah kepada tentara Rusia di Stalingrad pada bulan Januari 1943。德国呢在打苏联的时候呢，他们因为打太久，经历了2个冬天，导致了弹药没有了，子弹没有了，油也没有，食物都没有了，所以呢打击他们的士气。所以呢这个德国的将军呢叫做 Friedrich von Paulus， 就是违抗了希特勒命令呢，他就向苏联投降了，在1943年的时候在斯大林格勒投降了。所以呢这个就是 Kegagalan operasi menawan Rusia。这边呢就是诺曼底登陆战。这边他们在这个地方登陆，就是降落伞然后派一些船登陆。Kejayaan operasi pendaratan tentara bersekutu melalui operasi diberikan nama kod D-Day。OK， 记起来 D-Day 呢就是1944年6月的 June 1944，他们在法国诺曼底的登陆。他们一开始呢就欺骗他们bertanya tentara Jerman dengan menyebarkan maklumat yang meyakinkan tentara Jerman bahwa tentara bersekutu akan berlaku di Calais， bukannya di Normandy。他们欺骗德军，本来呢他们就散播假消息，讲他们在这个 Calais 这个地方登陆，结果呢被骗了，德国全部守这个地方，结果他们就找一个比较偏地方叫做诺曼底 Normandy 登陆。Kerja tersebut meningkatkan semangat tentara bersekutu dan menjadikan titik tolak kepada kerjaan membebaskan Prancis dan negara Eropa Barat daripada penaklukan Jerman。这场战争因为这场登陆战一成功盟军就从西边打过来了。Kerja operasi D-Day membolehkan tentara bersekutu memasuki Jerman daripada arah barat。本来马上sama tentara Rusia menyerang Jerman daripada bagian timur。OK， 现在东边两面夹攻德国所以德国又犯下一战的错误了。所以呢 D-Day 呢让盟军呢从西边打德国，而同时呢苏联军队的俄罗斯军队呢从东边打德国。所以后来呢这个希特勒自杀kematian Hitler pada bulan April 1945 mengubahkan landscape perang di Eropa. Jerman kemudian menandatangani perjanjian menyerang kalah, sekaligus menamakan perang yang berlangsung selama 6 tahun di Eropa。OK， 所以呢，德国一自杀，德国就投降，希特勒自杀过后，德军投降，然后德军就签署了一些投降的协议。Kerjaan dalam perang di Eropa membolehkan tentara bersekutu memberikan perhatian kepada perang di Asia Pasifik dalam usaha menghadapi kepada tentara Jepun。所以呢，在欧洲战场呢打赢了过后呢，所以盟军呢，它可以把它的 focus 呢转移到亚太地区，就是针对
打日本人了。OK， 所以呢，这个是他的 pesan， 所以这个要记起来。他们 berikan perhatian kepada Jepun。OK， 好，所以呢，讲了很久呢，就是从3.1讲到3.3，从1战讲到2战的欧洲战场讲完了。所以呢，同学们，希望大家能够明白课文，到底明白他讲什么。OK， 好，我们下一次再见面，我会继续把第一个讲完。OK，拜。